नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जून मास 28 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर सिंहद्वार सम्मुखरे अटकिला नंदीघोष। चलित वर्ष रथ टणारे अहेतुक विलंब। कोनोसी गोटिए भी रथ गुंडीचा मंदिर रे लागि पारिला नाही। गतकाली अल्प किछि बाट गड़ी सिंहद्वार सम्मुखरे अटकी रहिछे नंदीघोष रथ। बलभद्रंक तालध्वज रथ बलगंडी छकरे अटकी थिबा बेले देवी सुभद्रांक रथ मार्केट छक निकटरे अटकी रहिछि। आज सकाळे पुणी हेबो रथ टणा। तेबे सकाळ 9:30 रथ टणा आरंभ हेबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर घुंचिला बीएड एंट्रांस। खूब शीघ्र नुआ तारीख हेबो घोषणा। चलित वर्ष 2025 रु 26 पई 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम रे नाम लेखा पई हेबाको थिबा एंट्रांस परीक्षा स्थगित होईछि। तेबे 2025 रु 26 शिक्षा वर्ष रे बीएड एमएड बीएचएड पाठ्यक्रम रे नाम लेखा पई प्रवेशिका परीक्षा तारीख घुंचिछि। ए नै खूब शीघ्र राज्य चयन बोर्ड बा एसएसबी पक्षरु नुआ तारीख घोषणा हेबा। अन्यपटे एबे युक्त 2 परे छात्र छात्री बीएड करि परिबे बोली राज्य सरकार पूर्वरु निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर भारत सरकारक नुआ सर्विस व्हाट्सएप माध्यम रे माई भारत पोर्टल सेवा कोटी कोटी युवकंको मिलिबा फायदा। भारत सरकार देशर युवा शक्ति को आहुरी सशक्त करिबा एवं सेमानंको सरकारी योजना एवं सुविधा रे सहज प्रवेश जोगाइबा पई एक नूतन अभिनव पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। माई भारत पोर्टल जहा युवक मानंकु केंद्रीय सरकारक विभिन्न योजना शिक्षा रोजगार एवं क्यारियर रो मार्गदर्शन संबंधी सेवा जोगाई देबा पई एक डिजिटल मंच भाबरे कार्य करुछि। ए नै एबे व्हाट्सएप चैटबॉट सहित संजोग होईछि। एही नुआ सेवा माध्यम रे युवक माने केवल व्हाट्सएप रे हाय लेखि पठाइले एही समस्त सुविधा को सहजरे उपलब्ध करि परिबे। परवर्ती खबर रथयात्रा अवसर रे उत्कल प्रसंगर संख्या हेला उन्मोचित। रथयात्रा अवसर रे गतकाली पुरी बड़दाण्ड रे उन्मोचित होईछि उत्कल प्रसंगर स्वतंत्र संख्या। एही स्वतंत्र संख्याटी प्रभु जगन्नाथक रथयात्रा उपरे आधारित, जहाको कुहा जाईछि रथयात्रार विशेषांक। एही स्वतंत्र संख्या रे रथयात्रार इतिहास किंवदंती एवं गवेषणा साहित्य उपरे आधारित होईछि। एही संख्या रे राज्यर वरिष्ठ लेखकंक लेखा प्रकाशित होईछि। एही संख्या को राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, केभी सिंहदेव एवं प्रमुख उन्मोचन करथिले। परवर्ती खबर सामयिक कर्मचारी माने कार्यर निवृत्त समय रे पाइबे एकाकालीन 2.5 लाख टंका। ओडिशा सरकार राज्यर सामयिक कर्मचारी कार्यानंतर राशि वृद्धि करने को निष्पत्ति नेइछंती। मुख्यमंत्री घोषणा अनुଯାयी एबे सामयिक कर्मचारी माने कार्यरु अवसर ग्रहण करिबा परे एकाकालीन 2.5 लाख टंका पाइबे। पूर्वरु एही राशि 1,50,000 टंका थिबा बेले एबे मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुଯାयी सामयिक कर्मचारी माने कार्यरु अंतर हेले सेमानंको एकाकालीन 2.5 लाख टंका मिलिबो। जदि सामयिक कर्मचारी माने नियमित पदवी को जाइथिबे किंतु 5 वर्ष पूर्ण करि नथिबे तेबे से क्षेत्र रे सेमानंको मध्य 2.5 लाख टंका एकाकालीन राशि मिलिबो। एही निष्पत्ति राज्यर हजार हजार सामयिक कर्मचारी मानंका पई आर्थिक सहायता वृद्धि करिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर आसंता जून 30 रे मुख्यमंत्रींकर हेबो जन अभियोग सुनानी। सोमवार अर्थात जून 30 तारिख रे मुख्यमंत्रींकर जन अभियोग सुनानी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिन 10:30 भुवनेश्वर अशोकनगर यूनिट 2 स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय बा कैपिटल नर्सरी ठारे साधारण लोकंकर विभिन्न अभियोग सुनिबे। ए नै शुक्रवार दिन 12 पंजीकरण आरंभ होईछि। 27 तारिख आरंभ होइथिबा ऑनलाइन पंजीकरण रे सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करि परिबे। एथि निमंते आग्रही जनसाधारण जनसुनानी पोर्टल अथवा जनसुनानी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे मुख्यमंत्री को साक्षात करिबा पई रेजिस्ट्रेशन मध्य करि परिबे।
ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ଅଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆସୁଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଏବଂ ଆଇଜିପି କହିଛନ୍ତି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 3 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଆଡଭାଇଜରି ଲାଗୁ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍କେଡ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୁନା ଦର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖସିବ ମୂଲ୍ୟ। ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୁନା ଦର, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସହ ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ 2000 ଟଙ୍କା ଦାମ କମିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 98,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,020 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 89,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,020 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 89,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,170 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,020 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 89,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଫସଲର ବୀମା। କରିବାକୁ ହେବ ଏହି କାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଫସଲର ବୀମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ 2016ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ 2025ରୁ 26 ପାଇଁ 69,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ହୋମ ପେଜରେ ଥିବା ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣର ଟ୍ୟାବକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ ଫର କ୍ରପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାୟ ଫାର୍ମର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାଷୀ ତେବେ ଗେଷ୍ଟ ଫାର୍ମର ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲିକାନା ରେକର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର କପି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଏବଂ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଫସଲର ବିବରଣୀ। ଏହାଛଡ଼ା AIDE ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରେ। ଯଦି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଓନ୍ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ବା CSC କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘରରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 109 ଶବ ବାହନ ସେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଗଣା 109 ଶବ ବାହନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 2ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଆଇ ନଜରରେ ରହିଛି ପୁରୀ। ପୁରୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଆଇ ନଜରରେ ରହିଛି ପୁରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି 275 ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ଉତ୍ତର ଛକରୁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। ଅଘଟଣ ଏଡାଇବାକୁ ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା। ଏଥିସହିତ 205 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। 21 IPSଙ୍କ ସହିତ 1200 ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାରେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ପୁଲିସ ସହ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ଆସନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଏବଂ ବହୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୀର ଭିଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି। ଏଣିକି ଡିସଚାର୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର 50%ରୁ ଅଧିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେବେ ନିବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିସହିତ RGI କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏସବୁ ନୂଆ ନିୟମ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁଲାଇ ମାସ। ପହିଲାରୁ କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ କରିପାରେ ପ୍ରଭାବିତ। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ, ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଭଳି ଅନେକ ନିୟମରେ ହୋଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ହୋଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ ବା CBDT ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ 1, 2025ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ କର୍ପୋରେସନ ବା IRCTC ଅନୁଯାୟୀ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ OTP ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେବେ IRCTCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ OTP ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯାହା ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେହିଭଳି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଧାରକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗେମିଂ ଆପ୍ସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଅଲଗା 1% ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ସ ପେଟିଏମ୍, ଫ୍ରି ଚାର୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 1% ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦର। ଆଜି ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଜାରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି।
सेहीभଳି चेन्नईरे पेट्रोल दर 100 टंका 80 पैसा थिबा बेले डीजेल दाम 92 टंका 39 पैसा रही। परवर्ती खबर अमेजन रे एही दिन आरंभ हेबो प्राइम डे सेल। सस्तारे मिलिबो एसी, टीवी, फ्रिज एवं स्मार्टफोन। वर्तमान आसंता मासरे ई कॉमर्स वेबसाइट रे आयोजित हेबो एही सेल। 3 दिनिया सेल रे यूजर्स माने सस्तारे स्मार्ट टीवी, एसी, फ्रिज एवं अनेक ब्रांड रो स्मार्टफोन किनि परिबे। ता सहित लैपटॉप, वेयरेबल डिवाइसेस समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को किनिबा उपरे भल ऑफर मिलिबो। एही सेल रे यूजर्स माननको खास बैंक ऑफर मध्य दिया जिवो। एही सेल समय रे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेकोनसी प्रोडक्ट किनिबा उपरे एडिशनल 10% डिस्काउंट पाइबो। अमेजन प्राइम डे सेल आसंता मासरे 12 जुलाई रु 14 जुलाई पर्यंत आयोजित हेबो। एही 3 दिनिया सेल रे यूजर्स को एसबीआई एवं आईसीआईसीआई बैंक कार्ड उपरे भल ऑफर मध्य दिया जिवो। परवर्ती खबर जुलाई मासरे 13 दिन पई बंद रहिबा बैंक। आगुआ सारी दियंत जरूरी काम। जुलाई मास आरंभ हेबाको जाउछि। एही समय मध्यरे विभिन्न राज्य रे बैंक गुड़िक 13 दिन पई बंद रहिबो। आरबीआई रो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अनुसार विभिन्न राज्य रे स्थानीय पर्व एवं धार्मिक पर्व को दृष्टि रे रखी बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जुलाई मासरे 13 दिन बैंक छुट्टी रहिबा मध्यरे 4टी रविवार सहित द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार व्यतीत आउ 7 दिन बैंक बंद रहिबो। तेबे जुलाई मासर प्रथमतः 3 जुलाई गुरुवार अगरताला रे खरची पूजा पई बैंक गुड़िक बंद रहिबो एवं जुलाई 5 गुरु हरगोविंद सिंह जींकर जन्म वार्षिकी। तेणु एही दिन जम्मू एवं श्रीनगर रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जुलाई 6 रविवार एवं जुलाई 12 द्वितीय शनिवार। तेणु सबु राज्य रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जुलाई 13 रविवार हेतु समस्त बैंक गुड़िक बंद रहिबो। शिलंग रे बेहद दिनखलाम जोगु जुलाई 14 रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जुलाई 16 रे हरेला पर्व अवसर रे डेराडून रे बैंक गुड़िक रे कोनोसी काम हेबो नाही। जुलाई 17 रे यू तिरोत सिंह को सार्ध वार्षिकी रे शिलंग रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। 19 जुलाई रे केरो पूजा अवसर रे अगरताला रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। सेहीभଳି जुलाई 20, 27 रविवार एवं जुलाई 26 चतुर्थ शनिवार जोगु बैंक गुड़िक सबुठी बंद रहिबो। जुलाई 28 रे गैंगटॉक रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। तेबे एही तालिकार स्पष्ट जे शिलंग रे 12 रु 14 जुलाई पर्यंत लगातार 3 दिन पई बैंक गुड़िक बंद रहिबो। 26 रु 28 जुलाई पर्यंत गैंगटॉक रे मध्य बैंक गुड़िक बंद रहिबो। एही समय मध्यरे चेक क्लियरेंस, आरटीजीएस परी सेवा विलंब होई पारे, किंतु ऑनलाइन बैंकिंग एवं एटीएम माध्यम रे टंका कारोबार किंबा बिल पेमेंट इत्यादि संभव हेबो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पई आसिला खुशी खबर। आसिला फाइनल तारीख। एही दिन आसीबो सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। जानंतु केउ माननको मिलिबो। राज्य सरकारंकर स्कीम सुभद्रा योजना रे दुईटी किस्तीर टंका हिताधिकारीଙ୍କ खाताको आसी सारिछि। दुईटी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारीଙ୍କ निकटरे जेउ भली भाबरे सुभद्रा पहुंचिबो से नेई योजना को क्रियान्वयन करिबा पई लगातार भाबरे प्रयास करिसेंती सरकार। तेबे जहा सूचना रहिछि आसंता राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। अगस्त 9 तारिख रे मिलिबाको जाउछि सुभद्रार टंका। सुभद्रा सोसाइटीर चतुर्थ परिचालना परिषद बैठक रे ए नेई निया जाइतिबा प्रस्ताव गृहीत होइतिबा सूचना रहिछि, जेउथिरे अगस्त 9 रे तृतीय किस्ती प्रदान नेई प्रस्ताव को अनुमोदन करा जाइछि। आगामी दिन रे सुभद्रा सर्वे रे शामिल होई परिबे कॉलेज छात्री। बसिथिबा बैठक रे होइछि निष्पत्ति। पूर्वरु सुभद्रा हिताधिकारी जेउ माने टंका पाइबारु वंचित अछंती सेमानंक पई सर्वे हेबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। सुभद्रा हिताधिकारीଙ୍କ संपर्क रे सर्वे रे कॉलेज छात्री मध्य शामिल होई परिबे बोली बैठक रे निष्पत्ति होइछि। जेउ माने योग्य सेमानंक सुभद्रा टंका मिलिबो। सुभद्रा सोसाइटी परिचालना परिषद बैठक रे एभଳି किछि निष्पत्ति होइछि। पंजीकरण परे नथिबा महिलांको संबोधित कराजिबो। सुभद्रा हेल्प डेस्क आउथरे 3 मास पई वृद्धि करिबा पई बैठक रे निष्पत्ति होइछि। तेबे जेउ माने 21 वर्ष होई जाइथिबे सेमाने भी करि परिबे आवेदन, किंतु सुभद्रा पोर्टल खोलिबारे समस्या हेउथिबारु अनेक अभियोग आसुछि। गत मार्च 31 तारिख रे आवेदन शेष होइछि। जेउ युवती माने एबे 21 वर्ष रे पाद देइछंती सेमाने भी आवेदन करि परिबे। वर्तमान सुभद्रा पोर्टल बंद अछि। खूब
शीघ्र पोर्टाल खोलिले नुआ हिताधिकारी आवेदन करिपारिबे। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम लिखिकी निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर राष्ट्रीय राजधानी रे आउ चली परिबनी पुराणा गाड़ी जुलाई 1 रु मिलिबनी तेल आउ रास्ता रे गड़ीबनी पुराणा गाड़ी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रे 10 वर्ष पुराणा डीजेल एवं 15 वर्ष पुराणा पेट्रोल जान पई लागिबा प्रतिबंधक। दिल्ली सरकार एही जान गुड़िक उपरे कटकणा लगाइबा पई एक नुआ उपाय बाहर करिसेंती। एथरा पुराणा गाड़ी को पेट्रोल एवं डीजेल देबा पई मना करिछि दिल्ली सरकार। एबे कोनसी राज्यर पुराणा जान दिल्ली रे पेट्रोल डीजेल पाइबे नाही। तेबे जुलाई 1 रु एही नियम लागू हेबो। दिल्ली परिवहन विभाग पेट्रोल पंप रे एंड ऑफ लाइफ जान बा ईएलवी रे इंधन भर्ती करिबा उपरे संपूर्ण निषेध करिबो। जातीय राजधानी रे जानवाहन द्वारा हेउथिबा प्रदूषण को ह्रास करिबा पई आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बा सीएक्यूएम द्वारा एपरि पदक्षेप निया जाइछि। परवर्ती खबर आईआईटी दिल्ली रो नुआ आविष्कार एणिकी 18 दिन पूर्वरु मौसुमी रो पूर्वानुमान करिबो एआई। चलित वर्ष मौसुमी पूर्वानुमान रो 8 दिन पूर्वरु केरल रे पहुंचीथिला। जेतेबेले दिल्ली रे येलो वार्निंग जारी होइथिले मध्य वर्षा होई नथिला। सही समय रे हिमाचल प्रदेश रो कुल्लू एवं धर्मशाला रे मेघ फाटिबा जोगु तांडव सृष्टि होइथिला। एही दुर्घटना रे 2 जनकर जीवन जाइछि, 9 जन निखोज अछंती एवं 2000 रो अधिक पर्यटक सेठरे फसी रहिछंती। एपरि परिस्थिति रे जदि सठिक पाणीपाग पूर्वानुमान पूर्वरु उपलब्ध होइथांता तेबे हुएत एते क्षति होई नथांता। एबे एहा मध्य संभव हेबो कारण आईआईटी दिल्ली रो वैज्ञानिक माने एक नूतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई आधारित मॉडल विकसित करिछंती जहा 18 दिन पूर्वरु मौसुमीर आगमनर पूर्वानुमान करिपारिबो। एही प्रजुक्ति विद्या केवल पूर्व पाणीपाग पूर्वानुमान मॉडल गुड़िक अपेक्षा द्रुत नुहे बरं अधिक सठिक मध्य। एथिरे ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करा जाइछि जहा कि चैट जीपीटी भली आधुनिक सिस्टम रे मध्य व्यवहृत हुए। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। जदि आपनको आम भिडियोटी भल लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु।